Tengah buat apa tu? Tengah revise tajuk yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, untuk kelas saya, Alhamdulillah, kami dah berjaya habiskan bab 2 sebelum cuti tahun baru Cina. Jadi, selepas cuti 5 hari ini, saya harapnya semua kembali bersemangat untuk menghadapi PDPR. Okey, so what is the new chapter for our video today? Jom kita tengok intro dulu sebelum kita cerita tentang tajuk baru untuk biologi tingkatan 4. The new chapter for biology form 4. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, so kita kembali semula ke kelas Fazli Biosensei, a biology class with Fazli Biosensei. Okay, so today we will continue our lesson in chapter 3 biology KSSM form 4. Okay, our new chapter. Okay, sebab minggu lepas saya dah habiskan chapter 2 berkenaan dengan sel biologi untuk kelas saya. Jadi video-video untuk bab 2 bahagian-bahagian hujung tu subtopik 2.3 dan juga 2.4 saya belum sempat sediakan. Jadi saya akan sediakan kemudian. Okay, so kita teruskan dulu dengan chapter yang ketiga. Okay, so this is our lesson number 8 for biology form 4, and I hope everyone is fine. Okay, so our third chapter for lesson 8 is a movement of substances across a plasma membrane. Okay, pergerakan bahan merentas membran plasma. Okey, so topik ni sangat penting sebab ianya akan berhubung kait dengan tajuk-tajuk aplikasi tajuk-tajuk yang akan kita pelajari selepas ini, sebab ini adalah konsep yang paling penting dalam kesemua ataupun kebanyakan proses biologi yang berlaku di dalam badan kita. In this chapter, there are 4 subtopics to be learned. Ada 4 subtopik yang akan kamu pelajari dalam bab ini. Okay, the first one is 3.1, structure of plasma membrane, struktur membran plasma. Subtopik yang pertama, kamu akan belajar tentang struktur membran plasma. Previously in chapter 2, you have learned about the component of plant cell and animal cell. And then which one of the component is plasma membrane. So in this chapter you will learn more about plasma membrane. Anda akan pelajari dengan lebih lanjut struktur yang membentuk membran plasma. Okay, subtopik yang kedua, second subtopic is concept of movement of substances across a plasma membrane. Okay, konsep pergerakan bahan yang merentasi membran plasma, di mana kamu akan belajar beberapa jenis proses pergerakan bahan. Okay, and then subtopic 3.3, movement of substances across a plasma membrane in living organism. Jadi dalam 3.2 kamu belajar tentang proses osmosis, resapan ringkas dan sebagainya. Dalam 3.3 kamu akan belajar bagaimana how the process occurs in the living organism. Bagaimana proses tadi memberi kesan ataupun berlaku di dalam organisma hidup. And then 3.4, movement of substances across a plasma membrane and its application in daily life. Okay, proses pergerakan tadi dan bagaimana dia punya aplikasi dalam kehidupan seharian. Kat mana kita gunakan proses-proses tersebut dalam menghasilkan makanan ke dan sebagainya. So the main lesson for today, we will discuss about the structure of plasma membrane for the first subtopic. Jadi video ni saya akan fokuskan kepada subtopik yang pertama, iaitu berkenaan dengan struktur membran plasma. Okay, so we have a few learning standard to be learned in this subtopic. Okay, number 1 is to justify the necessity of movement of substances across a plasma membrane. Kita nak menjustifikasikan, kita nak menilai kepentingan, okey, kepentingan proses pergerakan bahan merentas membran plasma. Kenapakah bahan tadi perlu merentas, sama ada masuk ataupun keluar, untuk apa? Okey. Number 2 is to describe the component of a plasma membrane.
and its function based on the fluid mosaic model. Okey, yang kedua kita akan describe, menghuraikan komponen membran plasma dan juga fungsi-fungsinya berdasarkan kepada model mosaic bendalih. Jadi perkara pertama kamu akan belajar apa itu fluid mosaic model, model mosaic bendalih. And number 3, draw and label the components of a plasma membrane based on the fluid mosaic model. So untuk yang ketiga ni kamu kena lukis dan melabelkan. Jadi maksudnya kalau dalam learning standard ada dinyatakan draw and label, maksudnya dalam peperiksaan soalan boleh tanya, boleh meminta pelajar untuk melukis dan melabelkan. Jadi pelajar kena mahir lah macam mana nak melukis struktur membran plasma dan melabelkannya dengan betul. Jadi berpandukan kepada apa yang ada dalam buku teks. Okay. And then number 4 is to describe the permeability of a plasma membrane. Kita nak menghuraikan ketelapan membran plasma. Apa itu ketelapan? Another okay. So the necessity of movement of substances across plasma membrane. Kita punya learning standard yang pertama adalah untuk justify the necessity of movement of substances across a plasma membrane. Jadi apakah kepentingan? Untuk apa bahan-bahan tadi move into the membrane plasma, move across the plasma membrane and then masuk ke dalam sel? Ataupun what for the substances need to diffuse out, need to move out from the cell across the plasma membrane? Siapa boleh bagi jawapan kepada saya? Apa tujuan, apa kepentingan pergerakan bahan? Betul, untuk angkut bahan-bahan nutrien dan juga untuk menyingkirkan bahan-bahan buangan. Okay, to transport ataupun to carry in the nutrient and excrete ataupun eliminate the waste product from the cell. Jom kita tengok antara kepentingan the necessity of movement of substances across the plasma membrane. So this is a few necessity of movement of substances across plasma membrane. Okay, so the first one is to provide nutrients, untuk membekalkan nutrien. Jadi bahan-bahan yang ada di luar sel perlu masuk untuk membekalkan nutrien. Contoh nutrien, glukos, okay, amino acid, vitamins, minerals. Okay. Number 2, to supply oxygen for respiration. So the cell need carry out respiration. Seperti yang kamu dah belajar dalam chapter 2, subtopik 2.2 tentang unicellular organism. Walaupun dia satu sel, dia boleh mengambil oksigen secara simple diffusion untuk proses respiration. So proses tu melalui membran plasma. Okay, number 3 is to regulate solute concentration. Okay, so di dalam cytoplasma ada bahan terlarut. Ada gula, glukos, ada garam, natrium chloride, ada vitamin dan sebagainya, ada macam-macam lah. Jadi proses pergerakan bahan move in and move out from the cell through the plasma membrane is can be used to regulate the solute concentration. Dia nak kawal kepekatan yang ada di dalam cytoplasm tadi. Okay, number 4 is to regulate pH. Okay, mengawal pH. Okay, mengawal pH sebab pH ni dia sangat penting untuk reaction yang berlaku di dalam sel. Sama ada keadaan tu neutral, acidic or alkaline. So the movement of substances across the plasma membrane can help to regulate the pH. Okay, number 5. Okay, number 5 is to maintain ion concentration gradient, untuk mengekalkan kecerunan kepekatan ion. Sodium, ion sodium, ion potasium, magnesium dan sebagainya boleh diangkut masuk dan juga diangkut keluar untuk memastikan keseimbangan kepekatan di dalam sel tersebut. Okay, and then number 6, to eliminate
toxic waste product. Jadi bila ada proses berlaku di dalam sel, respiration, digestion dan sebagainya, it will produce waste product. Jadi bahan-bahan tadi perlu disingkirkan. Sekiranya dia berkumpul di dalam badan, dia accumulate in the cell, so it will cause toxicated to the cell. Dia menyebabkan sel tu mengalami keracunan dan boleh menjejaskan aktiviti sel. Okay, and then the last one is to secrete useful substances. Okay, merembeskan bahan-bahan yang penting seperti hormon, enzim, okay, antibody dan sebagainya. So bahan-bahan tadi dihasilkan oleh satu sel, sel A, dia nak hantar kepada sel B. Jadi proses tu melibatkan movement of substances across a plasma membrane. Okay, so our second learning standard is to describe the structure of plasma membrane. Okay, kita nak kenal struktur dan juga fungsi bagi plasma membrane, membrane plasma. Okay, so sebelum kita describe, kita kena kenal dulu. Okay, salah satu daripada learning standardnya adalah draw and label. Okay, so your drawings and your labelings must refer to the textbook. Okay, so before we learn more about plasma membrane, we need to know who is the scientist that involved in the research of plasma membrane. Okay, so dalam ni kita gunakan fluid mosaic model. Okay, so fluid mosaic model ni adalah satu model membran plasma that has been proposed by S.J. Singer and G.L. Nicholson. Okay, dua orang saintis ni. Sebenarnya model membran plasma ni ada banyak. Ada banyak saintis yang propose, yang cadangkan, okay, strukturnya macam ni, strukturnya macam ni, struktur macam ni. So, model yang dihasilkan oleh S.J. Singer and G.L. Nicholson is the most accurate model that describe the structure of plasma membrane. So, mereka namakannya sebagai fluid mosaic model. Model mosaic bendalih. Kenapa dipanggil sebagai model mosaic bendalih? Di hujung pelajaran nanti anda akan faham. So, this is the structure of the plasma membrane you need to know. Okay, seperti yang saya bagi tahu tadi, struktur inilah yang kena lukis dan juga label. So, berdasarkan kepada buku teks, hanya ada 6 label saja. Okay, so jom kita tengok. Okay, so struktur utama dia, the main structure of plasma membrane is consists of phospholipid bilayer and proteins. Dia ada dua lapisan fosfolipid dan juga protein. Okay, so phospholipid bilayer yang berwarna kuning dan juga ada macam jari-jari dekat bawah dia tu. Okay, and then we have glycoprotein, glycolipid, channel protein, cholesterol and carrier protein. So let's look at the first structure of the plasma membrane that build up the plasma membrane, which is phospholipid molecules. Okay, so the main structure of plasma membrane is consists of a phospholipid bilayer. Phospholipid dua lapisan, dua lapisan phospholipid. Kenapa dua lapisan? Sebab dia ada dua lapisan. Okay, dekat sini dia ada dua lapisan, satu lapisan atas, satu lapisan bawah. Okay, so the structure of phospholipid ni, dia ada kepala, okay, dia ada head, and then dia ada tail. Yang warna hitam ni adalah tail dia. Okay, yang warna hitam ni adalah tail dia. Okay, so phospholipid molecules include two structure, which is hydrophilic head and hydrophobic tail. Dia ada kepala hydrophilic, di mana the hydrophilic head is polar ataupun have charge. Dia ada charge. And then the characteristic of hydrophilic head is attracted to water. Okay, hydro means water, philic means love. Okay, suka.
Jadi hydrophilic head maksudnya bahagian kepala tu dia suka kepada air. Okay, they attract to the water. And then the second part is hydrophobic tail, which is non-polar region, bahagian yang tidak bercharge, and then it repels water. Hydro refers to water, phobic, phobia, takut, afraid of water. Jadi dia menolak air, dia tak suka kepada air. Yang ni akan kita cerita tentang bagaimana sifat dia nanti. Okay. Okay, so sekiranya ada air yang nak melepasi membran plasma, okey, air akan melalui, okey, kita anggap yang bahagian atas ni adalah bahagian luar sel, manakala bahagian bawah ni adalah bahagian dalam sel. Outside of the cell and inside of the cell. So if water want to move into the cell through the phospholipid bilayer, so the hydrophilic head, kepala hydrophilic ni akan menerima air tu. Maksudnya air tu akan berada di sekitar hydrophilic head. Okay, so water will move to the region of hydrophobic tail. Dia akan berada pada hydrophobic tail. But the characteristic of hydrophobic tail is repels water. Dia tak suka kepada air. So dia akan reject air tu pergi ke bawah, into the inside of the cell. Okay, so bila dia masuk ke dalam ni, dia pergi kepada another hydrophilic head, so the water can move into the cell. Okay, so kita bayangkan kalau kaki dia ni, kaki phospholipid ni bersifat hydrophilic, dia suka kepada air. Jadi kalau air daripada luar masuk ke dalam, dan kepala tu dia suka kepada air, jadi air tu tak akan masuk ke dalam sel, sebab air akan berkumpul dekat bahagian tengah ni. Jadi that's why hydrophilic tail ni membantu untuk menolak air yang masuk pergi ke dalam, ataupun air yang ada kat dalam ditolak keluar daripada sel. Okey, jadi itulah kepentingan hydrophilic head dan juga hydrophilic tail. Okay, another structure is protein. Okay, di dalam struktur membran plasma ni ada terdapat banyak jenis protein. Okay, consists of various type of protein. Okay, there are channel protein, carrier protein, and also some of the protein and lipid have carbohydrate chain attached to them. Okay, ada banyak protein dan sesetengah protein dan juga lipid ni dia combine dengan karbohidrat untuk membentuk struktur lain. For example, glycoprotein. Glycoprotein adalah protein hasil gabungan protein dan juga karbohidrat. Okey, manakala lipids, glycolipid adalah hasil gabungan lipid dan juga karbohidrat. Okey, so both glycolipid and glycoprotein act as receptor to hormone like insulin, and then stabilize the membrane by forming hydrogen bond with water, and also act as antigen for cell identification. Jadi ada tiga fungsi glycoprotein dan juga glycolipid. Yang pertama sebagai reseptor untuk hormon. Contohnya hormon tu nak masuk ke dalam sel. Okay, so glycolipid ataupun glycoprotein akan terima dia dulu. Contoh dia insulin. Yang kedua fungsi dia adalah untuk stabilize the membrane, untuk menstabilkan membrane dengan menghasilkan ikatan hidrogen dengan air. Okay, and then number 3 act as antigen. Antigen ni sebagai cell identification. Okay, untuk pengenalan sel tersebut, sel jenis apa. And then the last part, the last structure is cholesterol. Okay, cholesterol is the green one. Yang kedudukan dia di antara phospholipid bilayer tu, warna hijau muda. Okay, so the function of cholesterol is to make the phospholipid bilayer stronger and flexible and less permeable to water soluble substances such as ion. Okay, fungsi dia adalah untuk kestabilan untuk kestabilan struktur tersebut
Di samping itu, untuk menghasilkan fosfolipid bilayer yang kuat dan juga lebih fleksibel, dan menyebabkan lapisan fosfolipid bilayer tu kurang telap kepada bahan-bahan yang larut air. Okey, seperti ion. Jadi dia tak membenarkan bahan-bahan seperti ion untuk melepasi fosfolipid bilayer. So kat sini saya nak jelaskan kenapa namanya adalah fluid mosaic model. Why the model of plasma membrane is called as fluid mosaic model. Okay, so because the phospholipid bilayer, proteins and cholesterol are not static. Okay, phospholipid bilayer, protein dan juga kolesterol ni kedudukan dia tidak statik. Okay, and then form a dynamic and flexible structure. So this characteristic contribute to the fluid characteristic of the plasma membrane and makes the plasma membrane more flexible. Okay, saya akan tunjukkan video kat sebelah ni nanti. Okay, so video ini menunjukkan video tentang struktur membran plasma. Dia zoom satu sel dan dia besarkan struktur membran plasma. Okay, so ini membran plasma. Okay, so dia zoom in sehingga kita boleh nampak struktur phospholipid bilayer. Okay, so ini struktur phospholipid bilayer. Kita nampak dia macam beralun-alun. Okay, macam ombak. Okay, so kolesterol, phospholipid bilayer yang ada hydrophilic head dan juga hydrophobic tail tadi membolehkan struktur tersebut mengekalkan bentuk dia. Okay, so bila ada perubahan, okay, kalau kata ada daya yang bertindak ke atas phospholipid bilayer, okay, jadi contohnya phospholipid ni bergerak sampai ke bawah, okay, tetapi disebabkan oleh ada properties yang hydrophilic dan juga hydrophobic tadi, membolehkan struktur membran plasma tu kembali kepada keadaan asal semula. Itu yang kita namakan dia sebagai flexible. Okay, dan juga dynamic. Tengok, dynamic tu maksud dia sentiasa berkembang, dia bergerak macam ombak. Okay, so di celah-celah dia ni ada kolesterol tadi yang menstabilkan struktur membran plasma phospholipid bilayer. Okay, so dia ada protein, yang warna hijau tu protein. Okay, so proses-proses yang berlaku. Okay, so ini yang dikatakan sebagai fluid mosaic model. Okay, model mozaik bendalih. Jadi protein ni kelihatan seperti bunga-bunga mozaik. Dan juga struktur phospholipid bilayer tu sendiri, phospholipid tu nampak bulat-bulat macam kita punya tile ataupun mozaik lah. Jadi kenapa dia kata fluid mosaic model? Sebab struktur ini dia tidak statik. Protein-protein ni bukan duduk setempat, dia boleh bergerak di sekitar dia. Video saya ni agak slow sebab dia video zaman awal tahun 2000. Jadi dia punya bit rate ataupun frame rate dia, FPS dia tu tak sama dengan yang sekarang. Jadi that's why dia jadi slow. Okay, tu tengok dia punya struktur protein dia seolah-olah macam bergerak. Okay, so yang ini anda boleh tengok dekat YouTube lah, boleh cari sendiri dia punya video dia. Okay, so that video shows us about the fluid characteristic of the plasma membrane. Okay, now the last part is describe the permeability of a plasma membrane. Okay, nak menerangkan, menghuraikan ketelapan membran plasma. So what is permeability? Okay, apakah itu ketelapan? Okay, so apakah itu ketelapan? So a membrane is said to be permeable to a substance if the membrane allow the substances to pass through it freely. Jadi ketelapan bermaksud apabila sesuatu membran itu membenarkan bahan-bahan melaluinya. So there are three type of permeability. Ada 3 jenis ketelapan.
Okay, yang pertamanya, the first one is selective permeable membrane. Number 2, permeable membrane. Number 3 is impermeable membrane. Okay, selective permeable membrane and also known as semi-permeable membranes only allows free movement of certain molecules across it and prevent or limit the movement of other substances. Okay, membran yang mempunyai ketelapan memilih ataupun separa telap ini adalah membran yang membenarkan pergerakan bebas molekul-molekul tertentu untuk merentasinya ataupun menghalang sebahagian daripadanya ataupun menghadkan pergerakan sesuatu molekul melaluinya. Okay, so the example of selective permeable membrane are egg membrane, plasma membrane and whisking tube that we use in experiment in laboratory. Okay, type number 2 is permeable membrane, membran telap. Kalau tadi separa telap ataupun telap memilih. Yang keduanya adalah permeable membrane, membran yang telap. Okay, permeable membrane means permeable to many solvent, water and solid molecules. Dia membenarkan kebanyakan pelarut dan juga bahan larut, bahan terlarut untuk merentasinya. For example, cellulose cell wall, dinding sel. Dinding sel sifat dia permeable, iaitu dia membenarkan hampir ke semua jenis pelarut dan juga zat-zat terlarut melalui dia. Berbeza dengan membran plasma. Membran plasma tak semua boleh lalu, sebahagian sahaja. Okay, and then the third type of permeability is impermeable membrane. Membran tak telap. Okay, membran yang tak membenarkan sebarang bahan melalui dia. Do not allow any substances to diffuse through it. For example, polythene membrane. Sebagai contoh, membran politin, iaitu plastik bag. Contoh plastik bag lah. Ataupun polystyrene dan sebagainya. Jadi bila kita letak bahan dalam tu, bahan-bahan yang ada di dalamnya tak boleh keluar, tak boleh melepasi, tak boleh merentasi membran tersebut. Jadi membran plasma adalah dari jenis yang pertama tadilah, iaitu selective permeable membrane. So that's all for our class today. Okay, so in next subtopic we will discuss about the process that occurs for the substances to across a plasma membrane. Okay, thank you for joining my class today. So don't forget to make a revision for this subtopic and then do your homework. Okay, sehingga kita berjumpa lagi untuk subtopik yang seterusnya. Doakan supaya saya diberikan kerajinan untuk menghasilkan lebih banyak video-video seperti ini. Okay, wallahualam. Assalamualaikum dan selamat berjaya. Semoga mendapat A+ dalam biologi. Terima kasih.